Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa afdalu salati wa atamu taslim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Farabbi yassir wa la tu'assir ya Rabb, berikanlah kami semua kemudahan. Kita bersyukur dapat jumpa kembali bersama kawan-kawan Ummahat angkatan keempat di pembelajaran kitab Sharaf Mustawa Rabi'. Sharaf tahap yang keempat. Ini kitab Sharaf terakhir, Kitab Sharaf yang terakhir. Kita sudah melewati Sharaf Mustawa Tsani, Mustawa Tsalits. Sekarang terakhir Mustawa Rabi'. Mustawa awal tidak ada. Langsung Mustawa Tsani. Pada minggu lalu materinya, Dars keempat. Ad-Darsu Rabi'u tentang Masadirul Af'alil Khumasiyyati Was-Sudasiyyati. Masdar dari fi'il 5 huruf dan 6 huruf. Itu materi sejak minggu lalu. Kita lihat aja fi'ilnya. Fi'il khumasi atau sudasinya. Apakah berawalan hamzah maudinya atau berawalan ta fi'il maudinya. Kita coba tes ya. Mukardina. Bab awal fi'il khumasi Ya. infa'ala. Maudinya tuh berawalan hamzah. Infa'ala. Mudhari'nya Infala yang fa'ilu masdarnya dari maudinya. infialan. Infi'alan sahih. Infi. Huruf ketiganya jadi kasrah. In. Fi. Kemudian ditambah alif. Tambah alif sebelum akhir. akhirnya. Infi'alan. Contohnya di bawah. In kasara. In kasara yan kasiru in kisaran. Nah, inki. Dari inka menjadi inki. Inkisaran. Tambah alif sebelum akhir. Inkisaran. Contoh lain. Ini tambahannya hamzah dan Hamzah dan alif. bukan. Kalau maudinya maksudnya. Fi'il maudinya. Madinya alif dan nun. Hamzah dan nun. Hamzah dan nun. In ya. Iya. Dari kasara. Sulasinya ya kan? Nah. Kasara. Kasara memecahkan. Inkasara menjadi pecah. Inkisar pecahannya. Maksudnya. Contoh lain. Tolaqa. Sulasi tolaqa. Tambah in menjadi Intolaka. in tolaqa. Tasrif madhi mudhari' masdar. Intalaka yantaliku intilakon. Nah, bagus. Intilaqan. Qata'a dari qata'a. Koto'a in koto'a yan kotiu in kitoan. Betul, inqita'an. Qata'a memotong, inqata'a terpotong. Qasama. Kotama in kotama. Qasama. Qaf, sin dan mim. Nampak? Qaf, sin dan mim. Kosama. Kosama in kosama. Yan kosimu. In kosiman. In kosiman. In kisaman. Inki jadi in, maksudnya inki. Inkisaman. Qalaba. Kolaba in kolaba yan kolibu inkilaban. Inkilaban. Sorofa.
Sorofa. Insarafa. Sorofa. Insorofa. Yansarifu. Insirofan. Nah, insiraf. Itu bab pertama dari fiil khumasi. Masdarnya, cara membentuk masdarnya, kalau dia berawalan hamzah wasal, masdarnya dari fiil madinya dengan dikasrakan huruf ketiga dan kita tambahkan alif sebelum akhir. sebelum akhirnya. Infa jadi infi. Sebelum akhirnya. Bisa Mukardina? Insya Allah, Pak. Barakallahu fiik. Munailah al-babu tsani, bab kedua fiil khumasi juga berawalan hamzah. Oh. Al-babu tsani ifta'ala yafta'ilu. Masdarnya. Ifti'alan. Nah, kalau ini tambahannya dua juga. Hamzah dan Ita. Hamzah dan ta. Kalau tadi in. Masdarnya cara bentuknya bagaimana? Cara bentuk masdarnya bagaimana, Om? Ifti'alan. Kasrah huruf Di kasrah huruf pertama. huruf ketiga. Dari madinya, dari fi'il madinya ya. Nah, ifta'ala yafta'ilu ifti'alan, di kasrah huruf ketiga, tambahkan alif sebelum akhir. Nah, gitu. Contohnya ijtama'a Yajtami'u ijtima'an. Nah, betul. Istima'an. Dari sulasi mujarradnya Jama'a. Jama'a mengumpulkan. Ijtama'a jadi terkumpul. Sami'a Istama'a. Yastami'u istima'an. Nah, istima'an. Sahih. Khalafa. Ikhtalafa yakhtalifu ikhtilafan. Arafa. I'tarafa Syawanaufal. Nabil, Naila, diam dulu. I'tarafa ya'tarifu i'tirafan. Terus syaraka. Ishtaraka yashtariku ishtirakan. Bisa kan? Nah, Mustadi. Inilah. Nanti Ya Allah, Mustadi. Nabil, aina huwa Nabil? Yes. Nabil, berisik dong. Nabil, berisik. Nabil, udah ngaji belum Nabil? Mau ngaji nggak ngaji? Enggak. Diam. Berikutnya Ummu Ainal al-babu tsalits fil khumasi Bismillah. Al-babu tsalis. Ketiga. Berawalan hamzah juga ya. Tapi ada huruf ganda dalam fiilnya. Wazannya if'alla. If'alla yaf'allu if'ilalan. Itu dia masdarnya. Diambil dari fiil madinya dengan dikasrah huruf yang ketiga. Dan ditambahkan alif sebelum akhir. Kemudian idghamnya tidak terpakai lagi, tidak pakai idgham lagi ya, tidak pakai tasydid lagi. Dalam Ustaz. If'ilalan, nggak pakai tasydid lagi. If'ilalan. Tidak boleh diidgham. Contohnya ihmarra yahmarru ihmiraran. Ihmiraran. Dari mujarradnya hamira.
hamirat. Ustaz, nggak kedengaran lagi suara Ustaz. Tambah tambahannya 2 kan, hamzah dan ro double kan, Naam Ustaz. dari hamira ihmarra. Ihmarra. Contoh lagi khadira. Hadira Ustaz. Kha khadira. 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 Ikhdara. Ikhdara. Yahdurru. Yakhdaru. Yahdarru. Ihdiraran. Dari sawida. Sawida. Iswadda. Iswadda yaswaddu. Iswidadan. Bisa kan? Semua enal ya? Insya Allah Ustaz, kalau aduh Ustaz, kalau tahu Wazannya. apa wazannya ya Ustaz, wazannya masuk ke wazan mana nih Ustaz, ya, baru insya Allah bisa. Tapi kalau nggak tahu ini wazan mana yang masuk Ustaz. Jadi fi'il rubai khumasi sudasi dia kias, ada kias wazannya. Kalau sulasi kan kita harus sama'i biasanya kan. Nah Ustaz. Kalau khumasi kias dia lebih mudah sebenarnya. Begitu saya. Jadi kita tengok dulu, kita lihat apakah berawalan hamzah awalan madinya, ya kan? Nah. Berawalan 1 sampai 3 berawalan hamzah. Ya kan? Awalan hamzah. Nah, tapi berawalan hamzah ada ifta'ala, ada imfa'ala, ada if'ala. Kalau if'ala karena ada idgham di ujungnya mungkin masih, tapi kalau dengan ifta'ala dengan imfa'ala, itu penambahan imfa'ala dengan ita dengan hamzah nun itu Ustaz. Itu yang kita lihat aja asli sulasinya inkasara. Aslinya apa? Kasara. Dia nggak mau kebanyakan pakai nggak pakai iktasara. Oh, Kita cocokkan aja. Iya. Apa kebanyakan inkasara. Inkasara. Tak mungkin iktasara Ustaz ya. Betul. Seperti ini juga. Ijtama'a, tambahnya hamzah dan ta. Ita dia dari jamaah kan? Jarang injamaah. Nggak mungkin injamaah. Nah, Ustaz. Lebih seringnya ijtamaah. Ijtamaah. Insya Allah Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Sering-sering dengar Ustaz. Syukran. Ainal. Insya Allah. Afwan Ustaz. Jazakallah. Bab pertama sampai 3 berawalan hamzah ya. Infa'ala, ifta'ala, dan if'alna. Sekarang babur rabi berawalan ta. Ummu Fitri mungkin. Babur rabi. Al-babur rabi tafa'ala yatafa'alu. Masdarnya dari tadi. Tafa'ulan. Masdarnya lebih gampang. Hanya mendomahkan sebelum akhir. Akhirnya. Dari awalnya sama. Tafa'a. Ya kan? Tafa. Hanya beda sebelum akhirnya domah. Tafa'u. Tafa'ulan. Aslinya fa'ala kan? Naam Ustaz. Tambahannya huruf ta dan
Dan double huruf. Double huruf ain fi'il. Ain fi'ilnya. Contohnya takallama. Takallama, yatakallamu, takalluman. Sah. Dari kalama asli sulasinya Kalama. kalama, ya kan? Naam, Ustaz. Tambah ta di awal dan double huruf lamnya. Ya kan Om? Naam. Tambah. Asalnya kalama. Contoh lain, misalnya alima alima buat khumasi ini. Alima. Ta'allama. Betul? Ta'allama. Yata'allamu. Yata'allamu. Ta'alluman. Ta'alluman. Sah. Aslinya sulasi alima. Ya kan? Naam, Ustaz. Contoh lainnya Ummu Fitri. Hadasa. Hadasa. Fa. Tahaddasa. Yatahaddatsu. Tahaddusan. Sah. Tahaddusan. Aslinya hadasa. Contoh lainnya Zakara. Zakaro. Tazakkaro. Yatazakkaru. Tazakkuron. Sah. Lagi. Kharaja. Takharroja. Yatakharroju. Takharrujan. Gampang kan? Ummu Fitri? Halo ya. Insyaallah, Ustaz. Barakallahu fikum Ummu Fitri. Asik, barakallah, Ustaz. Ummu Jihan. Al-babul khamis. Bab kelima. Fi'il khumasi Tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan. Saya maksudnya tafa'ulan. Dari fi'il madhi juga diambilnya. Dengan didhammah sebelum Idoma sebelum akhir. tafa'ala. Aslinya fa'ala kan? Fa'ala. Tambahannya ta dan Alif. alif. Kalau tadi ta dan gandaan huruf ain fi'ilnya. Double. Tafa'ala. Kalau ini tafa'ala. Ta dan alif ya. Selepas fa fi'ilnya. Tafa'ala. Contohnya taba'ada. Taba'ada yataba'adu taba'udan. Nah, dari madhi sulasinya ba'uda. Ba'uda. Nah, ba'uda kan jauh. Ba'uda jauh. Ba'id. Taba'ada menjauh. Menjauh. Renggang gitu. Qaruba. Umujihan. Qaruba. Takoroba yatakorobu takoruba. Aha. Jahila. Tajahala yatajahalu tajahulan. Aha. Sa'ala. Sahala. Tasahala yatasahalu tasahulan. Sa'ala. Tasaulan. Sa'ala. Tasa'ala yatasa'alu tasaulan. Nah, tasa'ulan. Tasa'ala. Amma yatasa'alun. Ini kan Om? Nah, Ustaz. La'iba. Yatala'abu tala'uban. Sah. Syukran. Umujihan bisa kan? Insyaallah. Syukran. Umujihan selesai itu. Umujihan selesai. Fi'il khumasi kan? Nah, Fi'il khumasi. Ini wazannya Om. Fi'il khumasi. Ada 6 wazan.
Ta'ala, in fa'ala, In fa'ala, if'alla. tafa'ala, tafa'ala. Nah, yang terakhir tafa'lala dari aslinya 4 huruf ya. Nah, Asli 4 huruf ya. Asli 4 huruf. Di situ nggak dicantumkan. Kita lihat coba. 4 huruf. Kita coba di sini yang asli 4 huruf. Syukran Ummu Jihan. Afan Ustaz. Ummu Fadlur Rahman mungkin. Ummu Fadlur Rahman. Nah, Ustaz. Ini Om. Ini kan rubai mujarad ini Om. Asli 4 huruf ini. Fa'lala. Oh, yang salah itu ya. Fa'lala yufa'lilu. Fa'lalatan. Fa'lalatan wa fi'lalan. Ini fi'il rubai mujarad. Mujarad. Asli 4 huruf. 4 huruf, nggak bisa dihapus huruf-hurufnya. Contoh fi'ilnya, mauzunnya dahraja. Dakhroja yudakhriju dakhrojatan wa dikhrojan. Itu asli 4 huruf. Dahraja. Nggak boleh kita menghapus huruf dalnya. Akhroja. Nggak bisa kan? Nah, Memang sudah asli mujarad rubai dia. Kemudian kalau kita ingin menambahkan 1 huruf ta menjadi fa'lala. Nah gitu. Tafa'lala. Tinggal tambah tadi awal tadah raja. Tadakhroja yatadakhriju gitu. Tadah roju. Oh Ya iya. tadah roju. Tadah Khumasi dia. Ya ya tadah. yatadakhroju. Masdarnya tadah. Tadakhrojatan. Di dhammah sebelum akhir. Tadakhrojat Dhammah sebelum akhir. Tadakhrujan. Itu kan tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Tafa'lulan tuh. Ini fi'il khumasi dari asli 4 huruf. Wazannya tafa'lala. Tafa'lala ya tafa'lalu tafa'lulan. Contohnya tadah roja. Dakhroja ya tadakhroju tadakhrujan. Dari asli 4 hurufnya Dakhroja. Nah, tadi kan? Ustaz. Dah roja. Rom. Tambah ta. Tambahnya 1. Tadah roja. Contoh lagi zalzala. Tazalzala ya tazalzalu tazalzulan. Nah, gitu. Zalzala asalnya. Tambah ta tazalzala. Bukan Om? Ustaz. Bisa mau Insya Allah Rahman. pelan-pelan Ustaz. Dikhumasi dari asli yang 4 huruf ya. Nah, 4 huruf asli. Rubai mujarad biharfin. Rubai mujarad ditambah 1 huruf ta. Ta. Tambahan di awal ta. Contoh lain Om, ba'sara. Ba'saro. Taba'saro ya taba'saru taba'suran. Sahih, taba'suran. Salsala. Salsala. Tasalsala ya tasalsalu tasalsulan.
La, la, La'ah. Tala. Hmm. La'ah. Yatala. Tala. Tala, lu'an. Betul. Madmada. Mado. Tamad. Tamat mado. Yatamat madu. Tamad mudon. Syukran. Fadlur Rahman. Ustaz. Selesai fi'il khumasi itu. Ada 6 wazan ya. Fi'il khumasi. Karena kita masuk fi'il sudasi. Hanya satu wazan di sini disebutkan. Meskipun ada wazan lainnya. Ummu Faizah. Babul awal. Fi'il sudasi kita masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Ummu Faizah. Kita masuk Babul, dengan huruf ya. Naam Ustaz. Al-babul awal istaf'ala yastaf'ilu. Masdarinya dari fi'il madhinya. Istif'alan. Istif'alan. Di kasroh huruf ketiga dan tambah Alif sebelum akhir. sama kayak ifta'ala, infa'ala. Naam Ustaz. Contoh istakhraja. Istakhroja yastakhriju istikhrojan. Dari sulasinya kharaja. Khoroja yakhruju. Khurujan kalau itu. Hujan. Ghafara Istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Betul. Fahima. Istafhima istafhama Istafhama. istafhama yastafhimu istifhaman. Istifham. Hamzatul istifham. Isim istifham. Ya kan? Naam Ustaz. Qabila. Istaqbala yastaqbilu istiqbalan. Contoh lain. Nabata. Nabato nabato istanbato yastanbitu istinbaton. Nasara. Nasoro istansoro yastansiru istinsoron. Ajala. Azala istajala yastajilu istijalan. Bisa kan Mufaizah? Insyaallah Ustaz. Pelan-pelan Ustaz. Barakallahu fiik Mufaizah. Wafik barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Ya ki Ummu Ayu, kita baca kaidahnya ya. Na'am Ustaz. Al-qawaidu. Al-qawaidu kaidah masadirul af'alil khumasiyati wasudasiyati qiyasiyatun walaha siqatani. Masdar dari fi'il. Masdar dari fi'il yang 5 huruf dan 6 huruf secara kias. Sifatnya kias, bersifat kias Sifat kias. Walaha, dan dia mempunyai 2 bentuk. 2 bentuk, 2 sighah. Al-awwal fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamzati waslin ja'at masadiruha ala waznil fi'lil madhi ma'a kasri talisihi wa ziyadati talasihi wa ziyadati alifin. Ulangi, ma'a kasri salisihi
salisihi wa ziyadati alifin qabla akhirih. Apabila fiilnya, fiil madinya Apabila fiil madinya mabdu'ah ini berawalan hamzah berawalan wasal dengan hamzah wasol, dia datang masdarnya datang atas wazan fiil madi dengan dikasrah dengan di kasroh huruf ketiganya dan penambahan alif sebelum akhir. misal intasara Mislu intasoro intisoron dari wa inta istaghfara. Nah, wastaghfara wastaghfaro istighfaron. ista jadi isti. Ya kan, Om? Nah, Itu kalau fiilnya berawalan hamzah wasal. Masdarnya pun pakai hamzah wasal di awal. I juga kan? nah, Kaidah kedua asani tani wa in kanatil af'ala mabdu'atan bitain zaidatin ja'at masadiruha ala wazni fi'liha al-madi ma'a dhammi ma qabla akhirih. Nah, fa in kanatil af'alu itu isim kana dia rofa ya. Nah, Fa in kanatil af'alu gitu. Apabila fiil-fiilnya apabila fiil-fiilnya diawali dengan tambahan masdarnya datang atas wazan fiil madinya dengan didomah apa yang sebelum akhirnya tambah dengan didomah apa yang sebelum akhir ini. Misal tahammulan wa tanafusan. Gampang kan? Nggak sulit? Nah, Asalis, kaidah yang ketiga sekarang, bukan keempat. qad yaqa'u ba'du taghyiri fi syaklil masdari idza kana al-fi'lu mu'tallal aini aw lami. Mislu ikhtaro ikhtiyaron wa istajaba istijabatan wa intaha intahaan intaha intihaan istagna istignaan talahian. Qad yaqa, terkadang terjadi sebagian perubahan pada dalam bentuk masdar. Apabila fiilnya fiilnya mu'tal berupa mu'tal ain atau lam naqis anjur atau naqis kan? Nah, contoh ikhtaro mu'tal apa itu? mu'tal ajwaf. Nah, ajwaf kan asli sulasinya khara tambah ta ikhtara. Masdarnya ikhtiya ada tambah ditambahkan ya kan? Nah, sebelum akhir ikhtiyaran. Seperti ihtaja yahtaj ihtiyajan i'tada ya'taju i'tiyajan. I'tiyadan. Istajaba juga tuh. Istajaba mudhari'nya istajaba yastajibu. Lagi yastajibu. Masdarnya istijabatan. Ada akhiran tak marbutah. Istijabatan. Kalau fi'il sahih salim
Istaghfara istighfaran tanpa tak marbutah kan? Naam. Kalau ini karena fiilnya ajwaf, masdarnya menggunakan tak marbutah. Contoh lainnya istafada. Istafada yastafidu istifadatan. Nah, istifadatan. Kemudian fiil nakis sekarang. Tadi fiil ajwaf ya. Naam. Intaha tuh nakis, ada huruf ilat di akhir. Intaha. Intaha Mudhari'nya. yantahi intihaan. Nah, masdarnya menggunakan hamzah. Hamzah di belakang tuh, Naam. Hamzah mamdud. Contohnya ishtara. Ishtaro yashtari ishtiyaan. Ishtara. Istiraan. Yashtari ishtiraan. Istiraan. Ihtada. Ihtada yahtadi ihtidaan. Ada hamzah di belakang. Kemudian nakis sudasi istaghna. Istagna yastagni istighnaan. Nah, akhirannya juga ada hamzah. Hamzah mamdud. Hamzah mamdud. Hamzah mamdud. Hamzah. Sebelumnya ada alif tambahan. Alif. Naam. Istaghna. Istighnaan. Contoh lain istalqa. Istalqa yastalqi istilqaan. Nah, istilqaan. Ada hamzah di belakang kan? Naam. Namanya hamzah mamdud. Isimnya disebut isim mamdud. Ya. Naam. Isim mamdud. Isimnya. Ini. Isim mamdud tuh. Isim mamdud. Isim yang diakhiri dengan huruf hamzah. Yang sebelumnya ada alif. Tambahan. Contohnya dawaun. Ya kan? Samaun. Ada hamzah akhir kan? Naam. Hamzah mamdud. Sebelumnya ada alif. Tambahan. Itu pun ini. Masdar, khumasi, dan sudasi yang fiilnya fiil naqis. Masdarnya pakai hamzah. Intaha, intihaan. Istaghna, istighnaan. Kemudian berawalan ta. Naqis berawalan ta. Talaha. Talaha yatalahhu. Talaha ya talaha. Tafa'ala ya tafa'alu. Talaha yatalahha. Talahiyan. Talahiyan. Bukan talahuyan. Kan kalau sahih salim tafa'ulan kan? Nah. Ya tadi itu taqaddama ya taqaddamu. Taqadduman. Kalau ini karena fiilnya naqis bukan talahuyan tapi talahiyan. Di kasrah sebelum akhirnya talahi. Hi bukan hu kan? Talahiyan bukan huyan. Karena fiilnya mu'tal apa? Mu'tal naqis. Fiil mu'tal naqis. Contoh lainnya mungkin. Bentar, kita lihat contohnya lagi. Mu'tal naqis berawalan ta. Awalnya ta. Tarabba. Tarabba ya tarabba. Tarabbiyan. Tarabbiyan kan tarabbuyan. Ya kan? Nah. Contoh lainnya tasamma. Tasamma ya tasamma. Tasammiyan. Tasammiyan kan tasammuyan. Tazakka. Tazakka ya tazakka. Tazakkiyan. Bukan tazakkuyan. Bisa mu ayo? Insyaallah Ustaz, agak sulit yang fi'il mu'tal ya. Nah. Baca ulang tanpa diartikan al-qawaid.
القواعد مصادر الأفعال الخماسية والسداسية قياسية ولها صيغتان. الأول فإن كانت الأفعال مبدوءة بهمزة وصل جاءت مصادرها على وزن الفعل الماضي مع كسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، مثل انتصر انتصارا واستغفر استغفارا. الثاني وإن كانت الأفعال مبدوءة بتاء زائدة جاءت مصادرها على وزن فعلها الماضي مع ضم ما قبل آخره، مثل تحمل تحملا وتنافس تنافسا. الثالث قد يقع بعض التغيير في شكل المصدر إذا كان الفعل معتل عين أو اللام، مثل اختار اختيارا واستجاب استجابة وانتهى انتهاء، استغنى استغناء، وتلهى تلهيا. Alahiyan. Syukran. Ayo, bagus. Munailah langsung. Al-qawaidu. القواعد مصادر الأفعال الخماسية والسداسية قياسية ولها صيغتان. واحد فإن كانت الأفعال مبدوءة بهمزة وصل جاءت مصادرها على وزن الفعل الماضي مع كسر ثالثه وزيادة ألف قبل آخره، مثل انتصر انتصارا واستغفر استغفارا. الثاني وإن كانت الأفعال مبدوءة بتاء زائدة جاءت مصادرها على وزن فعلها الماضي مع ضم ما قبل آخره، مثل تحمل تحملا وتنافس تنافسا. الثالث قد يقع بعض التغيير في شكل المصدر إذا كان الفعل معتل العين أو اللام، مثل اختار اختيارا واستجاب استجابة وانتهى انتهاء واستغنى استغناء وتلهى تلهيا. Semisal dengan ikhtara, ihtaja. احتاج يحتاج احتياجا. Semisal dengan istajaba, istafada. استفاد يستفيد استفادة. Semisal dengan intaha, ishtara. اشترى يشتري اشتراء. Istagna contoh lainnya istalqa. استلقى يستلقي استلقاء. Semisal dengan talaha, tarabba. تربى يتربى تربى يتربى تربيا. Tarabbiyan. Syukran. Munailah bagus. عفوا. Mukardina juga langsung al-qawaidu. Al-qawaidu masadirul af'alil khumasiyati wasudasiyati qiyasiyatun walaha sigotani al-awal fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamzati waslin ja'at masadiruha ala waznil fi'lil madi ma'a kasri salisihi wa ziyadati alifin qabla akhirih. Betul. Mislu intasara intisaran wa istighfara istighfaran.
Asani. Asani wa in kanatil af'alu mabdu'atan bita'in zaidatin ja'at masadiruha ala wazni fi'lihal madi ma'a dhammi ma qabla akhirih mislu tahammala tahammulan wa tanafasa tanafusan. Asalisu. Asalis qad yaqa'u ba'du taghyiri fi saklil masdari idza kana fi'lu muqtalal aini aw lam awil lam mislu ikhtara ikhtiyaran istajaba istijabatan wa intaha intihaan wa istaghna istighnaan wa talaha talahian. Contoh ikhtara. Imtaza. Imtaza. Imtaza intizaan imtizaan. Imtaza. Alif ganti ya. Imtaza apa ya? Ada ya tuh. Ada ya ikhtiya. Ya kan? Ya. Imtiyazan. Bagus. Imtiyazan om. Ihtaja. Ihtaja ihtiyajan. Alif ganti ya. Hah? Ya kan? Alifnya ganti ya. Alif ini nih. Ya. Ganti ya. Ihtiya. Tiya. Dari ihtiyajan. Ihtaja ihtiyajan. Contoh yang istajaba. Istaqama. Istaqama Istaqama. Bentar tak masih ini. Ulang kan? Istaqama. Ya. Istiqomah. Pasti mau dimudore. Istaqama. Istaqomah yastaqimu. Istiqoma'an. Ada tak marbutah tuh. Istajabah. Istajabah. Yastajibu. Istijabatan. Bentar masih ada ini. tak marbuto, lihat tak marbuto. Istajaba istijabatan. Oh, istiqomatan. Istiqomah. Ya Ya. kan? Istiqomatan. Contoh lain. Ista'ana. Ista'ana isti'anatan. Isti'anatan. Ya kan? Iya. Contoh lain istajara. Istajara istijaratan. 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 Ada tak marbutnya. Ya kan Om? Istijarah. Syukran. Masih Ummu Karina. Yang nakis intaha. Contoh lain intaha. Intaha. Ishtara. Yastari. Tadi kan? Tara yashtari. Istara ya. Berarti istirahan. Istiraan betul. Istiraan. Istirahan. Ikhtafa. Ikhtafa. Ikhtifaan. Ikhtifaan.
ikhtafa. Ikhtifaan. I'tana. Tanah. Kok blank kali, Ustaz? Bentar, Pak. Ditasrif, makanya tasrif madi mudhari dulu. Ya. I'tana. Tanah, ya, tani, tinaan, Nah, i'tina. tinaan. Bagus. Iltaqa. 6, Ustaz. Iltaqa. Iltaqa, yaltaqi, yang di kasrah huruf ketiga. Ilti jadinya kan. Ilta jadi ilti. iltiqaan. Bagus. Iltiqaan. Kan di kasrah huruf ketiga kan. Ya. Ijtaba. Ijtibaan. Nah, ijtibaan. Ijtiba. Bisa kan, Ardina? Ya. Insyaallah, Ustaz. Bentar. Lihat dulu ini. Ada hang. Hang dia. Terlalu banyak file. Yang istaghna. Naqis. Mukardina hadirah. Hadir, Ustaz. Istalqa. Istalqa, istiqaan. Istil. Hah? Istalqa. Gitu. Istalqa, istilqaan. Bagus. Istalqa, istilqaan. Istaghna. Udah tadi. Istaghna di buku. Sekarang yang khumasib. Nakis berawalan ta. Tazakka. Tazakka, ya tazakki. Ulangi. Tazakka. Ya tazakka. Ya. Tazakka, ya tazakka. Tazakkian. Bagus. Bukan tazakkuyan. Tazakkian. Tasamma. Tasamma, ya tasamma. Tasamian. Nah gitu. Untuk fil-fil yang mu'tal. Ain atau mu'tal lam. Ya. Ajwaf atau nakis. Ada sedikit perubahan ya. Nampak. Ada penggantian hurufnya, ada tambah tak marbuta, ada hamzah di akhir, ada berubah harokatnya sedikit. Tapi wazannya sama, wazan masdarnya sama. Syukran, Mukardina. Apa Ustaz? Ummu Ainal, langsung juga al-qawaidu. Bismillah. Al-qawaidu. Masadirul af'alil khumasiyati wasudasiyati qiyasiyati walaha Kabarnya dia qiyasiyatun. qiyasiyatun walaha sigatani. Al-awwalu fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamzatin waslin boleh tanwin bihamzati waslin
Ja'at masadiruha ala waznil fi'lul madhi ma'a kasri. Salisihi. Ma'a salisihi wa ziyadati alifin qabla akhirihi. Mislu. Mislu intasara yantasiru intisaran. Istaghfara. Wa istaghfara yastaghfiru istighfaran. Asani. Asani wa in kanatil af'alu mabdu'atan bita'in zaidatin ja'at masadiruha ala wazni fi'luha al-madhi ma'a dammi ma qabla akhirihi. Mislu tahammala yatahammalu tahammulan wa tanafasa yatanafasu tanafusan. Asalis. Asalis qad yaqa'u ba'du asalis qad yaqa'u ba'du taghi dari maudinya qad yaqa'u ba'du ghayyara yughayyiru. taghyiri fi syakli fi syak syaklil masdari taghyiri syakli Mu'ainal masih bagus jaringan. Artinya terputus. ya. Nah, Ustaz, sudah muncul kembali Ustaz. Nah, ulangi ya. Qad yaqa'u Qad yaqa'u ba'du taghyiri fi syaklil masdiri idza kana masdari masdari idza kana fi'lu mu'tal aini aw lami. Mislu ikhtara yakhtaru ikhtiyaran. Contoh lain Ihtaja yahtaju ihtijaan. Ihtijaj ihtaja yahtaju ihtijaan. Lihat contohnya. Ikhtara ikhtiyaran. Nah, Ustaz. Ihtiyajan. Bagus. Intaza yantazu imtiyazan. Nah, imtiyaz. Sekarang sudah sih istajaba yastajibu istijabatan. Berarti istaqama yastaqimu istiqamatan. Nah, istiqamah sering kita dengarkan istiqamah. Ada tak marbuta. Intaha yantahi. Intaha yantahi intiha. Itu ada di bukunya di selanjutnya.
Oh, naam Ustaz. Intihaan. Intihaan. Ishtara. Contoh lain. Istaghna, yastaghni, istighnaan. Sekarang ishtara. Ishtara, yastari, ishtara, Ustaz. Yastari. Betul. Ishtara di buku, di layar. Ishtara. Ishtara, yastari. Masdarnya ishtira. Putus jaringannya. Mu'ainal. Terputus. Kita tunggu. Oke. Mu'ainal ishtara. Ishtara. Bagus, Om. Mu'ainal. Sepertinya nggak stabil. Mu'ainal masih ada? Kita ganti aja ya. Mu'ainal kita ganti dengan Umujihan. Al-Qawaid, Om. Al-Qawaidu. Masadirul af'alil humasiyati was-sudasiyati qiyasiyatun. Walaha sutani. Al-awwal. In kanatil af'alu mabdu'atan bihamzati waslin ja'at masadiruha ala waznil fi'lil madi ma'a kasri salisihi wa ziyadati alifin qabla akhiri. Mislu intasoro intisoron wa istighfaro istighfaron. Asani. Wa in kanatil af'alu mabdu'atan bita'in zaidatin ja'at masadiruha ala wazni fi'lihal madi ma'a dommi ma qabala akhiri. Mislu tahammala tahammulan wa tanafasa tanafusan. Asalis. Qad yaqa'u ba'du taghyiri fi syaklil masdari idza kana al-fi'lu mu'talil aini awil lami mislu ihtaro ihtiyaron wa istijaba istijabatan wa intaha intihaan wa istaghna istighnaan wa talaha talahian. Contoh lain ikhtara, ihtaja. Ihtaja ihtiyazan. I'tada. I'tada i'tiyadan. Imtaza. Imtaza imtiyazan. Istajaba. Contoh lain ista'ana. Ista'ana istina'atan. Ulangi. Madhi mudhari dulu. Ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Nah, istaqama. Istaqoma yastaqimu istiqomatan. Nah, intaha contoh lainnya iltaqa. Iltaqo yaltaqi iltiqoan. Ada hamzahnya. Istaghna contoh lainnya istarda. Istardo yastardi istirdoan. Nah, talaha contoh lainnya tasamma. Tasamma yatasammiyan. Ulangi. Tasamma yatasamma.
Tasamma, yatasammiyan. Jangan pakai iya, madhi saja. Tasammiyan. Tasammiyan. Tazakka. Tazakka, yatazakka, tazakiyan. Bagus. Mujihan. Barakallahu fiik, mujihan. Wa fiik barakallah Ustaz. Mufadlur Rahman. Al-qawaidu. Al-qawaidu masadirul af'alil khumasiyati wassudasiyati qiyasiyatun walaha sighotani al-awal fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamzati waslin ja'at masadiruha ala wasnil fi'lil madi ma'a kasri thalithihi wa ziyadati alifin qabla akhirihi mislu intasara intisaran Bagus. wastaghfara istighfaron asani wa in kanatil af'alu mabdu'atan bita in zaidatin ja'at masadiruha ala wasni fi'lihal madi ma'a dhammi ma qabla akhirihi mislu tahammala tahammulan wa tanafasa tanafusan Al-thalith. qad yaqa'u ba'du taghyiri fi syaklil masdari idza kana al-fi'lu mu'tal ain aw lami mislu ikhtara ikhtiyaron wa istijabatan wa intaha intihaan wa istaghna istighnaan wa talaha talahiyan. Nah, mungkin lebih mudah Sahih Salim ya. Na'am Ustaz. Kalau sudah fi'il mu'tal ada sedikit perubahannya. Seperti contoh lain ikhtara, ihtaja. Ikhtaja, ikhtaju, ihtiyajan. Diganti ya huruf alifnya. Ihtiya, ya. Ya kan? Na'am. Na'am Ustaz. Imtaza. Imtaza, yamtazu, imtiyazan. Nah, itu fi'il ajwaf. Khumasi ajwaf ala wazan ifta'ala. Sudasi ajwaf ala wazan istaf'ala. Contoh lainnya istafada. Istafada, yastafidu, istifadatan. Nah, gitu. Ada tak marbut akhirnya. Istifadatan. Yang khumasi naqis wazan ifta'ala. Contoh lainnya ihtada. Ihtada, yahtadi, ihtidaan. Nah, ada hamzah mamdud. Ihtidaan. Sudasi istaf'ala. Contoh lain istalqa. Talqa, yastalqi, istilqaan. Betul Ustaz. Istilqaan. Tarabba. Tarobba, ya tarobba, tarobbian. Nah, tarabbi bukan tarabbu lagi. Beda dikit harokatnya. Syukran. Mufadlur Rahman. Jazakallah khair Ustaz. Ya. Ummu Faizah. Langsung juga Al-qawaidu. Al-qawaidu masadirul af'alil khumasiyati wasudasiyati qiyasiyatun walaha sigotani al-awal fa in kanatil af'alu mabdu'atan bihamzati waslin ja'at masadiruha ala waznil fi'lil madi ma'a kasri talisihi wa ziyadati alifin qabla akhirihi mislu intasoro intisoron
Wastaghfaro istighfaron. Asani. Asani wa in kanatil af'alu mabdu'atan bita'in zaidatin ja'at masodiruha ala wajni fi'lihal madi ma'adhammi ma qabla akhirihi mislu tahammala tahammulan wa tanafasa tanafusan. Asali qad yaqa'u ba'du taghyiri fi syaklil masdari idza kana fi'lu mu'talal aini awil lami mislu ihtaro ikhtiyaron istajaba istijabatan intaha intihaan istagna istighnaan talaha talahian. Semisal ikhtara i'tada. Iktada ya'tadu iktida iktidaan Iya. Pakai iya. dan Alifnya ganti ya. Ihtaja. ihtaja yahtaju ihtiyajan. Ihtiyaja. Istajaba. Contoh lainnya ista'ana. Ista'ana yasta'inu isti'anatan. Intaha. Contoh lainnya ishtara. Ishtaro yastari istiro istaro istaro yastari istiroan. Ada hamzah mamdud istiraan. Istagna contoh lainnya istardo. Istardo yastardi istirdoan. Ada hamzah belakangnya fil naqis. Nah, sekarang berawalan tatalaha contoh lainnya tarabba. Tarobba ya tarobba tarobian. Tarobian. Biyan. Tazakka. Tazakka ya tazakka tazakian. Nah, bukan tazakkuyan. Kalau salim tafa'ulan kan? Tafa'ulan. Ta'allama ya ta'allamu. Ta'alluman. Ta'alluman lu dhamma sebelum akhir. Kalau ini kasrah fil naqis talahiyan bukan talahuyan. Itu perubahan sedikit. Sama Faiza. Insyaallah Ustaz, pelan-pelan Ustaz. Barakallahu fiik Faiza. Wafik barakallah. Jazakallah khair Ustaz. Mufitri, al-qawaidu. Al-qawaidu masadirul af'alil khumasiyati was-sudasiyati qiyasiyatun. Walaha sighotani. Al-awwal fa in kanatil af'alul mabdu'atan bihamzati waslin ja'at masadiruha ala waznil fi'lil madhi ma'a kasri salisihi wa ziyadati alifin qabla akhirih. Mislu intasara intisaran wa istaghfara istighfaran. Asani wa in kanatil af'alu wa in kanatil af'alu mabdu'atan bita in zaidatin ja'at masadiruha ala wazni fi'li hal madhi ma'a dhammi ma qabla akhirih mislu tahammala tahammulan wa tanafasa tanafusan. As-salis qad yaqa'u ba'du taghyiri fi syaklil masdari idza kana al-fi'lu mu'tallal aini awil lami mislu ikhtara ikhtiyaran wa istajaba istijabatan intaha intihaan istaghna istighnaan talaha talahiyan.
Ihtaja, contoh lain iftara. Ihtaja, Ihtaja, yahtaju. yahtaju, ihtiyajan. Nah, mu'tal apa ini Om? Jawab Ustaz. Ajwaf. Istajaba, contoh lain istaqama. Istaqoma, yastaqimu, istiqomatan. Intaha, contoh lain ihtada. Ihtada, yahtadi, ihtidaan. Nah, ada hamzah. Stagna, contoh lainnya istalqa. Istalqa, yastalqi, istilqaan. Talaha, contoh lainnya tazakka. Tazakka, yatazakka, tazakkiyan. Nah, bukan tazakkuyan, tazakkiyan. La mu'tal naqis. Bisa Mu Fitri ya? Yang ada mu'talnya agak sulit Ustaz. Nah, ada perubahan dia sedikit ya. Agak membingungkan. Memang gitu kan, fil-fil mu'tal seperti itu kan. Sifatnya dia kadang diganti huruf ilatnya, kadang dibuang, kadang dirubah harakatnya. Itu sifat fil mu'tal, membingungkan ya. Nah, Tapi lama-lama dengan dibiasakan bisa insya Allah. Sampai sini mungkin jumpa kita. Jumpa lagi besok. Latihannya boleh. Kawan-kawan ummahat melatih sendiri tuh. Tadribatnya boleh aja jawab sendiri dulu ya. Besok kita baca ini latihannya. Latihan seputar masdar, fi'il khumasi dan sudasi. Sudah semua kan ya? Baca kaidah ini ya. Alhamdulillah. Besok kita lanjut latihannya. Insyaallah ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah Jazakallah khairan Ustaz. katsiran. Barakallahu fikum. Barakallahu fiik. Masalah.